কারণ বরিরং তি পান্দা খাইমানি সাল হাবকে ওয়ানা মাসিংসাই সাল হাবকে বরিরংনো কাসুই তনি মাইয়াই ন খুবনি দায়িত্ব দङ दिनैनि म पान्दाव कक कायसा जों मुइतो मानारनाय बीजेपी जोंनो केबिनेट बागै घरे घरे नेतानो नायचंबै प्रत्येक चिनि नेता नेत्रीरकनो बर टार्गेट खालाय ताबु साया चुगिया कक पिरि दंमानि जरा तिनियानि बागै कक पिरखा खोनाते खरचन बागै पिरनाय चिनि ब्लक डिस्ट्रिक्ट लेवल नि राज्य स्तर नि जत्त लीडर रक जों खूब अलर्ट मा दंनाय कारण कगिया ककनो प्रचार खाइमानो जों खाख्लाब फेहेलै प्रतिबाद खाइमानो किन्तु चिनि जुदि तं जायां थांगे जों आपनो प्रतिबाद खाइमानब्ला बिनि बागै दिनैनि म जग्ग कपरानि प्रोग्राम थेके टिप्रा मथानि जत्त चिनि वारियर्स रकनो आनि कबकमुं गयमुं जों गोजों गोग्रों खायमा दंनाय चिनि थिनांनि जबानि शक्तिनो जों नष्ट खायनानि कगिया बीजेपी जोंनो किरिजाक नरेंद्र मोदी भारतबर्षनि प्रधानमंत्री त्रिपुरा राज्य फाइनानि डेट शुधु पाल्टो गयছে पुइला जों खोनागा मोदी 28 तारिख देना 25 तारिख फाइया दंमानि टिप्रा मथा जखन 5 तारिखो प्रोग्राम खायनानि खोनागा नरेंद्र मोदी प्रोग्राम नो 7 तारिखो तलां थागा तामगै कारण যদি मोदी 7 तारिखो फाइगांगै आस्था बोलनी मैदान नो 2 दिन आगे जों टिप्रा मथानो यागार मानिया जोंनो का सुनानि बागै भारतबर्षनि प्रधानमंत्री फाइमानि डेट पर्यन्त चेंज खाइ दङ बीजेपी ताबु तिनि खोनाका 7 तारिखो मोदी फार्स्ट फाइलिया ते 10 दिन पिछोगी 17 तारिख फाइनाय ताखुरो मोदी फाइनानि फाइयाबो बरको गया তিনি টিপ্রা মথানো বিজেপি হাই পৃথিবীনি সর্ববৃহৎ বদল বড় কিরিজাগি মা দङ কারণ মোদি দিল্লিও দঙিনো শিব আগামী নির্বাচন টিপ্রা মথা এককভাবে 35টা সিট মিনিমাম দখল খাইছেন ক্ষমতায় ফাইনাই আরো ওয়ানজে চ্যাম্পলা প্লাও ওয়ানজিরো প্রশ্ন খাইও ইউটিউব দূর বেটাও নিমেদা বর্মা কেমনে তুমি গো 35টা সিট জিতবো আং সাগা ওয়ানসা বাই ওয়ানসা খাবিলাই মাইয়া তিনি সুদীপ বর্মন আগর তলা ফেল বু আইছে টিপ্রাসা থাং বুই গাবো হ্যাঁ অচেমলা প্লা ওয়ানসারে আমি জিগাই যে ওয়ানসারক সুদীপ বর্মন বুখা টিপ্রা থাং বুইয়া নাবলে রাজনীতিও কেবো ওয়ানসা কেবো টিপ্রাসা করে ওয়ানসাবাই ওয়ানসাবো তালাই নাই যদি টিপ্রাসা जों थांजा दंखाय बुबाग्रानि बबनो कम সমীক্ষাবো जों ক্লাইদিকা 60টা আসন আমরা বিজেপির মতো 60টাই জিতবো বলছি না কিন্তু 35টা সিট দখল খাইয়ে বিশ্ব রেকর্ড খাইয়ে চিকন মথা টিপ্রা মথায় টাঙ্গি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাইরে গিয়া বিজেপি যদি 60 জিতি নাই গায় আমি মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহেবকে প্রশ্ন করছি আপনি ভিলেজ কমিটি ইলেকশন করুন হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী আপনি ভিলেজ কমিটির নির্বাচন প্রথম সপ্তাহে করুন ক্লাইরাক লাখ কারণ বিজেপি শিব যদি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন কাদেন গায় 400 450টা সিট টিপ্রা মথা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতি পাই নাই আইতে বিনি বাগে টিপ্রা মথা जों वानानानि कोकरै एनिसिन सरकार बुचिनि दंनाय थिनांनि सरकार बुचिनि नाय ग्रेटर टिप्रालेन्डबो फाइनाय चिनि सामुंखा बुबाग्रा दागिमानि जों थानसा दङै ताको जाना बीजेपी कांग्रेस सीपीएम खाइ दंनाय
chini takuk te bukuk jongno जों Tipra Motha बदल सदनै दुबनानै अमसि chini samungनाय हायते दिनैनि म program जत फाइनै takuk te bukuk jongno tawai sani pai pai hambaya parai जतनो कराक ख्लायै गाहाम ग्रों दङै Tipra Motha no तेबो शक्तिशाली खायदि अकनो कबगै आंगारि ककरन मथाक्सिनो Tipra Motha लक्षण बुबाग्रा लक्षण